हेलो एवरीवन। तो जय जगन्नाथ। तो फाइनाली वेलकम कर मो न्यू ब्लॉग को। तो फाइनाली आम थंबनेल तो देखिए आप जानते वीडियो बनाऊँगी। बर्तमान जाऊँ मागोदा टेम्पल जो अच्छी वैष्णवी। तो फाइनाली आपने तो देखते जदि वीडियो लास्ट पर्यटन देखते जब भल लगी लाइक शेयर कर सब्सक्राइब भाई चैनल आगे बढ़े। तो चलो जय जगन्नाथ। रखना दी तो फाइनाली आसी पहुँची गलु दादा मंदिर में। तो चलन देखिए भर परिवेश आपड़ ब्लॉग सहित जोड़ी रुहतु। तो चलते जी देखिए। और तो फाइनाली हम आसी मंदिर पहुँची गलु। चलन देखिए मंदिर से दृश्य तो आसंता सुधा देखिए।
ଅଣ୍ଟାଠୁ ଆସିବ। ଆମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ବଗେରା ସବୁ ସାରିଦେଲା ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସାଦ ବଗେରା ବି ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲୁ ଆଉ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ କିଛିଟା ଜାଗା ଭାଗ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ତ ଦେଖିବା କେମିତି ଯାଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପଡ଼ିକି ରହିବା। ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଟେମ୍ପଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ କେମିତି ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି ଶୁଆଇ ଶୁଆଇ ଚଲେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ରେଡ଼ି 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 ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଆମର ତ ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ସରିଗଲା।